वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात को इंतहाई नतीजा खेज करार दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी के शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन के नई राहों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूज़ियम का दौरा भी किया। मुलाकात में पाक कतर ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हमरा कतर म्यूज़ियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने आला सतह वफूद और दो तरफा मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में दीवान अमीर से कतर म्यूज़ियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बज़ाते खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के माबैन गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और उनकी हमशीरा और कतर म्यूज़ियम की चेयरपर्सन ने गैर रस्मी और दोस्ताना माहौल में वज़ीर आज़म को नुमाइश में मौजूद फनपारों दिखाए और नुमाइश के मुंतज़मीन और पाकिस्तानी फनकारों से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म ने कहा, इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। कतर में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कतरी क़यादत के दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़म को सराहते हैं। कतर हमारा दूसरा घर है। कतर म्यूज़ियम के ज़रिए सकाफती सफारतकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मंजर नुमाइश के ज़रिए पाकिस्तान के सकाफती वर्से को उजागर करने का मौका मिला। नुमाइश पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। कतर के अमीर की जानिब से दौरे की दावत पर मशकूर हूँ। To be here today in Qatar, not only our second home, but it's a beautiful city, a 3-month-long unique celebration of Pakistan and Qatar culture. Amir of State of Qatar, who extended me a gracious invitation to inaugurate today's exceptional event. Qatar Museum, with its global outlook and dedication to cultural diplomacy, has set a new stage. Historically, Pakistan takes pride in over 5,000 years of its rich history. This exhibition is a testament to the great bonds of fraternity and affiliation among our two peoples. खबर दें आपको, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान ईमान सदर के मुताबिक गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर आसिफ अली जरदारी के पांव पर प्लास्टर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी घर मुंतकिल हुए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा एमनेस्टी स्कीम 2 माह के लिए बढ़ा दी। कल आखिरी तारीख थी। यूएई हुकूमत ने मजीद 2 माह का वक्त दे दिया ताकि किसी का मसला हल नहीं हुआ तो एमनेस्टी से फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान कौंसलेट में इस हवाले से दफ्तरी औकात भी बढ़ा दिए गए हैं। आपको बताएं कि यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा एमनेस्टी स्कीम 2 माह के लिए बढ़ा दी है। यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा एमनेस्टी स्कीम 2 माह के लिए बढ़ा दी है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, मुद्दत बढ़ाने का मकसद इन अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है जो एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठा सके। यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा एमनेस्टी स्कीम 2 माह के लिए बढ़ा दी है। पाकिस्तानी कौंसलेट में इस हवाले से दफ्तरी औकात भी बढ़ा दिए गए हैं। आपको खबर दे रहे हैं, यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा एमनेस्टी स्कीम 2 माह के लिए बढ़ा दी है। आपको बताएं, मुद्दत बढ़ाने का मकसद इन अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है जो एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठा सके हैं। यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा एमनेस्टी स्कीम 2 माह के लिए बढ़ा दी है। पाकिस्तानी कौंसलेट में इस हवाले से दफ्तरी औकात भी बढ़ा दिए गए हैं। खबर है, यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा एमनेस्टी स्कीम 2 माह के लिए बढ़ा दी है। आपको बताएं, मुद्दत बढ़ाने का मकसद इन अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है जो एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठा सके। इसी हवाले से नुमाइंदा दुबई अरशद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, बताइएगा क्या मज़ीद तफसीलात हैं? जी, यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा एमनेस्टी प्रोग्राम में 2 माह की तोसी का ऐलान किया है, जिसकी नई तारीख 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म होगी। वाज़ेह रहे कि हज़ारों गैर मुल्की इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिन्होंने बगैर किसी जुर्माने के आउट पासिस भी बनवाए और वीज़े भी लगवाए। यूएई गवर्नमेंट ने गैर कानूनी तौर पर रहने वालों को एक बार फिर सुनहरी मौका फराहम किया है।
یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان قونصلیٹ میں اس حوالے سے دفتری اوقات بڑھا دیے گئے تھے تاکہ وہ پاکستانی جو غیر قانونی یو اے ای میں وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پاکستان ایمبیسی ابوظہبی میں بھی کونسلر ہال کو ایکسٹینڈ کر کے مزید کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں تاکہ پاکستانی کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکیں۔ اس حوالے سے سفیر پاکستان اور پاکستان قونصلیٹ کے حکام نے بھی پاکستانیوں کو تاکید کی ہے کہ وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور قانونی طریقے سے یو اے ای میں رہیں۔ جی بہت شکریہ ارشد ملک، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ محکمہ پاسپورٹ نے شناختی کارڈ ایڈریس کی شرط ختم کر دی ہے۔ شہریہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے پاسپورٹ بنوا سکیں گے۔ پاسپورٹ رولز میں ترمیم کا مراسلہ علاقائی دفاتر کو بھیج دیا گیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت شہریوں کو حدود کے دائرہ اختیار میں نرمی دی جائے گی۔ شہری کسی بھی شہر سے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ ایڈریس کی بنیاد پر پاسپورٹ بنانے کی سہولت سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ ڈی جی پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ فیصلہ شہریوں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر کیا گیا۔ نئی پالیسی کے تحت شہری کسی بھی شہر سے پاسپورٹ بنوانے کے لیے اہل ہوں گے۔ پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ نے امریکی کانگریس ارکان کے خط کو ملکی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ ارکان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جمہوری چیلنجز سے نمرد آزما ہے، جسے انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی جیل سے تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر منفی مہم میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ امریکی کانگریس ارکان کے خط کے جواب میں پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان، بلوچستان عوامی پارٹی سمیت دیگر حکومتی اتحادی پارٹی کے ارکان شامل۔ خط میں کہا گیا کہ کانگریس ارکان کا خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ پاکستان جمہوری چیلنجز سے نبرد آزما ہے، جیسے انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے لکھا، فروری 2024 کے انتخابات کے بارے میں کانگریس ارکان کے خیالات غلط ہیں۔ عالمی سطح پر انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تقسیم کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی کوشش رہی ہے کہ وہ انتخابی مشق کو بدنام کرے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ کانگریس ارکان کی جانب سے زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ عدالتی عمل کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے طالبان کے بارے میں معذرت خواہانہ تبصرے، غلط صنفی نظریات، پارلیمانی جمہوریت کی توہین، سفارتی اصولوں کی بے عزتی ان کا کردار ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد، مرجمانہ دھمکیوں کو متعارف کرایا۔ 9 مئی کو ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کرائی، جیل سے انتشار اور تشدد پر اکسایا۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے سوشل میڈیا کو انتشار، بدامنی پھیلانے اور ریاست کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا۔ 2014 میں بھی پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حملے کے لیے اکسایا گیا۔ خط میں یہ بھی لکھا کہ کانگریس ارکان کی ایک ایسے شخص کی حمایت حیران کن ہے جس نے لاس اینجلس کی عدالت میں اپنی بیٹی کی ولدیت سے انکار کر دیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی بدعنوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید کاٹ رہا ہے۔ مجرمانہ ریکارڈ کی وجہ سے آکسفورڈ یونیورسٹی نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو چانسلر کی امیدواری سے نکال دیا۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے ووٹرز کے ایک مخصوص طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے دیگر ممالک کو انتخابی میدان میں گھسیٹنا ناجائز ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ تاریخ کا سب سے سنگین بحران پیدا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ مخالفین بھی کہنے لگے ہیں پنجاب میں نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے۔ مخالفین انتشار و فساد پھیلانے کی سیاست کر رہے ہیں۔ کام کرنا کسی کو آتا ہی نہیں، نقل کے لیے عقل چاہیے۔ یہ تو کسی کی نقل بھی نہیں کر سکتے۔ چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ، اب تم نے اقتدار میں نہیں آنا۔ حکومت میں آئے تو فتنہ فساد، لیکن کارکردگی صفر ہے۔ صفر کارکردگی والے پنجاب حکومت پر بہتان تراشی کرتے رہے۔ پنجاب میں انتشار، جبکہ حکومت اور کسان کے درمیان سازش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ترقی کی راہ میں نون لیگ کا کوئی ثانی نہیں۔ کارکردگی میں نون لیگ کا پلڑا پہلے بھی بھاری تھا اور اب بھی بھاری رہے گا۔ پنجاب کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرانے کی، جو کہ ان کا کام ہے کرنا، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کبھی حکومت نہیں ملی۔ حکومت میں آئے تو فتنہ فساد، گالی گلوچ، الزامات، کارکردگی صفر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آج ابھی سنی ہے میں نے بات، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی۔ اللہ کے فضل و کرم سے شکر ہے اس کا۔ کارکردگی میں، عوام کی خدمت میں، ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی بھاری رہے گا۔ جب ہم اقتدار میں آئیں گے، یہ بھائی چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ، اب تم نے اقتدار میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ قومی مسائل کے حل کے لیے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔
दौलताला में तकरीब से खिताब करते हुए राजा परवेज अशरफ का कहना था कि अमन और अमान के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं कर सकता। मुल्क को अमन और भाईचारे की सख्त जरूरत है। मुल्क है तो हम हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हम सबको मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हम सदके दिल से पाकिस्तान की हालत ज़ात तब्दील करने की कोशिश करें तो यकीनन पाकिस्तान अक़वाम आलम में इज़्ज़त व वक़ार और सरबुलंदी हासिल कर सकता है। तकरीब में एडिटर इन चीफ रोजनामा उसाफ और ABN न्यूज़ मेहताब खान और राजा जावेद अशरफ भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में नौजवानों में अदबी ज़ौक़ पैदा करने के लिए मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर शौरा ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत शायर सऊद उस्मानी ने की, जबकि मेहमानों में प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हसन, डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद, डॉक्टर निसार तराबी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, प्रोफेसर डॉक्टर सायमा इरम, सायमा कामरान, डॉक्टर सादिया बशीर, हमीदा शाहीन, डॉक्टर सगीर अहमद, डॉक्टर ताहिरा शहीर, मुनज़्ज़ा सहर, डॉक्टर इरफान पाशा समेत दीगर शायर मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के 6 निकाती मंशूर में तलबा की सलाहियतों में निखार और इजाफे को खसूसी अहमियत हासिल है। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने सनती इलाकों में सफाई सुथराई के सिलसिले में SSWMB बिलिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। अगले मरहले में पोर्टल को बैंक से मुंसलिक कर दिया जाएगा। MD सॉलिड वेस्ट के मुताबिक सनती इदारों में बिल्स बर वक्त पहुंचाने में मुश्किलात दरपेश थीं, जिसके हल के लिए वेब पोर्टल बनाया गया है। सनती इलाकों में सफाई सुथराई की सहूलियात फराहम करने में वेब बिलिंग पोर्टल अहम किरदार अदा करेगा। ऐप के जरिए हर सनती यूनिट अपनी इनवॉइस डाउनलोड करके अदायगी के बाद रसीद हासिल कर सकेगा। पोर्टल पर तकरीबन 2500 सनती यूनिट का डाटा मौजूद है। सनती इलाकों में सफाई सुथराई की बिलिंग और अदायगी का मैकेनिज्म डिजिटल कर दिया गया है। सदर PTA कहते हैं, सनती इलाकों में बहुत कचरा पैदा होता है, जिसके लिए हम बहुत परेशान थे। खबर शामिल करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के पाँव में फ्रैक्चर पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के पाँव में फ्रैक्चर पर उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है सदर मुमलिकत से और उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के पाँव में फ्रैक्चर पर उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के पाँव में फ्रैक्चर पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।